Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Selamat pagi anak-anakku sekalian. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke kelas. Baiklah anak-anakku sekalian. Before our discuss for today's material, sebelum kita akan membahas materi kita hari ini atau di pagi hari ini, I want you to review the material yesterday. Bapak akan mengulas kembali tentang materi kita minggu yang lalu. It is about the recon text, yaitu kita akan membahas kembali tentang teks recon. Oke kelas, please check this out again the material yesterday, and then please check this the material for today. Next, the last I want to give your task. Please check this out. Okay class, are you remember about what is the meaning, the context in Indonesia? Are you know? Okay class, please check this out. Read context is a text which retell event or experience in the past. Jadi, di dalam bahasa Indonesianya, teks recon adalah teks atau tulisan yang menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lampau. Bahasa Inggrisnya adalah past. Next, selanjutnya, do you remember about the purpose of recon text? Apakah kalian masih ingat tidak apa tujuan dari teks recon itu? Do you remember? Apa kalian masih ingat? Oke kelas, I want to tell you again. Baiklah anak-anak, Bapak ingin menjelaskan kembali about the purpose of the recon text, tentang tujuan dari teks recon tersebut. The purpose of the text is to comfort or inform to reader. Yang artinya adalah, jadi tujuan dari recon text adalah menghibur atau memberikan informasi kepada pembacanya. Next, I want to tell you again about the general structure recon text. Baiklah, Bapak ingin menjelaskan kembali yaitu struktur dari teks recon tersebut. Yang pertama, the first it is orientation. Next, the second it is event. And the last, the general structure, it is reorientation. Okay class, the first, the general structure recon text, it is orientation. Yang pertama dari struktur teks recon adalah orientation. Do you remember? Apakah kalian masih ingat? What is the meaning in Indonesia orientation? Apa sih di dalam bahasa Indonesia itu orientation? Show that orientation in Indonesia. Jadi orientation di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat atau paragraf pembuka yang menceritakan orang terlibat waktu kejadian, tempat, dan peristiwa yang sedang terjadi.
X. The second of the general structure recontext. Yang kedua, ciri-ciri dari text recon. It is even. Do you remember about the general structure even Indonesia? Apakah kalian masih ingat apa sih arti dari even di dalam recontext itu? Do you remember? Apakah kalian masih ingat? Oke, kelas. I want to tell you again, what is the meaning even in Indonesia? Even in Indonesia, even di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat-kalimat inti yang menjelaskan apa saja hal yang dilakukan atau terjadi di masa lalu. The last, the general structure, the recontext. Yang terakhir, struktur atau ciri-ciri dari text recon. It is reorientation, yaitu atau adalah reorientation. I want to ask you, Bapak ingin bertanya pada kalian kembali. Do you remember? Apa kalian masih ingat? What is the meaning in Indonesia reorientation? Apa sih di dalam bahasa Indonesia reorientation? Do you remember? Oke, kelas, I want to tell you again. Bapak akan menjelaskan kembali apa itu reorientation in Indonesia. Reorientation in Indonesia, reorientation dalam bahasa Indonesia, it is adalah kalimat yang digunakan untuk menutup cerita, bisa berupa kesimpulan atau pengulangan cerita dari awal. Oke, kelas, it is about the material yesterday. Oke, anak-anak, ini adalah materi kita yang kemarin. Now, sekarang today the material, materi kita hari ini. Please open the page number 3. Silakan kalian buka halaman 3. Read aloud. The first, it was fun. I had a fun holiday. The second, it was tiring. I had a tiring holiday. The third, it was great. I had a great holiday. The last, it was boring. I had a boring holiday. Next, please open your page number 6. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 6. E. Listen and talk. Hi Sheta, how was your holiday? It was awesome. How was your holiday, Nurul? Was it great? Not really. I had a tiring holiday. Okay, class. Are you understand about today this material? Baiklah anak-anak, apa kalian sudah paham tentang materi kita hari ini? Now, I want to give you your task. Bapak sekarang akan memberikan kalian tugas. Please open your page number 4. And then, please open your page number 8. Dan buka halaman 8. It is about listen and tick. Don't forget, you are scan me into the page number 8. Kalian jangan lupa di-scan terlebih dahulu untuk menjawab soal nomor 8. Okay, class. Are you understand about the material today? Are you understand? Any question? Okay, not yet. Okay, class. I want to closing about the material today. Enough for me. Thank you for attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.